to record. Wow. I'm Oh, sorry. Don't worry. Yeah. So we are practicing anyway. So babies, we are practicing in this moment because I forgot to record, and we are practicing and checking the last exercises in the Guia. All right, Javiera, go on. um, Javiera is, I wait a forgot. minute, I'm going to introduce you, Javiera. Javiera is talking Okay. about, his favorite singer or band. In this case, she's talking about a band, right? That are, this is a band that has two members. Okay, Javiera, now you can go on. Um, they don't have a specific gender for their Gender? music. Mm-hmm. Right? I mean, the singer Mm-hmm. sings rap, rock. It's kind of weird, but their music is interesting because they two albums, the most popular two albums, have a story inside them. It's Mm-hmm. about escaping from depression Right. Ah, and so it, anxiety. yeah, so anxiety. So maybe it's important then because they are giving a message, about how to Yes. escape from drugs. That's very important, right? And also how to escape from, anxiety. That is also another issue in these, days. Okay, good. That's very interesting. Javiera, because, the lyrics, las letras, the lyrics are good messages for young people, right? So this is, I think, very good. Okay, thank you. And let's ask, Thank you. let's see if Matthias, can you tell us, can you share as all your partners have done? Can you share, the band or the singer that you like? Of Yeah. course. Okay, my favorite band is Mm-hmm. an American punk rock band, and the name is Green Day. Mm-hmm. They were so popular the last decade, creo que Yeah. de década. Yes, yes. Good. And what else? I used to listen this band since I was 5 or 4 years old. Mm. Mm. This band is the reason why I talk English. Ah, good. So you learned with this band. You learned English with this band, right? I used to look for the lyric, and Mm-hmm. I remember, and that is the way that I learned Oh, words, my first nice. words. Yeah, nice. Very interesting. Oh, very good. Yeah. So this My favorite song of this band are Boulevard of Broken Dreams and mm-hmm. also Holiday. Holiday, right? Mm. Very good. Very, very interesting also because he started using, the music, especially using listening to this important group of band to learn the language. So he was motivated, by the language, and so he did an interesting, job with this band. Okay, good, very good. Congratulations, because some people do this, they start learning English through music. So, and this is also possible to do it. Good. Um, Yes. yes. So, thank you very much. Thank you very much. Let's see. Let's continue now. Is there someone else that didn't say anything? Karen, did you talk about your favorite band? No. No. Can you share? The person that you, let's say, like or maybe enjoy listening to, or your favorite band? Yes. Okay. It's a band called Astro. It's a K-pop band made up of 6 members, 6 boys, Mm-hmm. and all of them are from South Korea. Mm-hmm. And the older one is 26-year-old, and the younger one is only 19. Yeah. So it's really young, I think. Yeah. And I follow them since their debut on 2015. And I really enjoy their music because it's really pure, I think. And most of their music it's like kind of romantic, Mm-hmm. but I think more cute than romantic, like talking about good things in persons, like girls or boys. It doesn't matter.
it's really cute, their music, so I like it a lot. Okay. Yeah, and at the beginning, Karen, when you started telling us about this band, that it has six, I think it's six members, six boys, and you say the older or the oldest? The oldest, Ah, or bien, not? Karen. Yeah, sí, pues, Yes, the yes, that's oldest. correct, because you say the older. That's why I want to check you. The oldest, you know, el más mayor, o sea, el mayor, the oldest is 21, and then the youngest, cuidado, porque dijo the younger, y the older, so the younger, the oldest is 21, and the youngest is 19, all right? These are the Okay. only mistakes that I can help you to correct, right? But very good. It's a very good, I mean, nice band, Ashley, that's the name. And maybe I have never listened to this band, but I'm going to try because It's maybe, not really popular. yeah, all right. Okay, babies, thank you very much. It was very interesting to listen to you, especially to listen about, your bands, right? Very interesting because sometimes we don't know. It's interesting to know the people that, are famous for you, right? Okay, thank you very much. Now, let's continue with the other part, please. Now you can go, if you have it with you, si la tienen con ustedes, if you have it with you, we're going to start the other guía, la otra guía, que es la número 2, that it says, the title is the same. El título, si la googlean en Google Classroom, es End of Course Review, se llama igual, End of Course Review, Integrated English, Basic Level, Units 4, 5, and 6, pero dice ahora, Second Part. Entonces dice, Second Part, esa la puse anoche nomás. I invite you to review Unit 5. Vamos a revisar la unidad 5. I invite you to review Unit 5. ¿La tienen ahí? Do you have it with you or not? ¿O no la han bajado todavía? Tell me the truth. Díganme la What's verdad. the name of the... Se llama igual. End of Course Review. Está en el Google Classroom. End of Course Review. Integrated English. Basic Level. Units 4, 5, and 6. Pero ahora dice Second Part. Esa es la diferencia. Second Part. Y después de eso, dice, I invite you to review Unit 5. La otra es la unidad 4. Y esta es la unidad 5, Unit 5. Es la última noche nomás la subí, Fabián, así que no va a ser difícil encontrarla, porque si te vas a la... Ya la encontré. Ya, ¿ves? Está ahí, está lista. Así que bájenla, para que la tengan todos acá. All right, yeah. So here we are going to review the contents of the Unit 5, especially for the test, to see how much you remember. ¿Cuántos se acuerdan? A ver. Yeah. Are you ready? ¿Están todos listos? Are you ready? Yes, Patricia, Fernanda, Patricia. Yes. Karen, okay, Matías is ready. Danae, también, Yeah. Gabriela, Fabián y Javiera. Okay, yeah, let's start. First, now we're going to do the other way around. Vamos a partir al revés. Now we're going to start with vocabulary. Vamos a cambiar ahora. Vocabulary. We're going to go to the vocabulary. Yeah, in the first part, it says here, choose the correct option. So you're given 3 options, A, B, or C. You can circle, pueden hacerle un circulito, or put a tick or an X, whatever you want. All right, in some schools, students' uniforms. Yeah, this is collocation. Collocation is considered within vocabulary. Yeah, in some schools, students use wear or wears. What is correct? A, B, or C? B. B, correct. B is correct Sale. because it says students, plural. Students wear. La única, porque use jamás, never. When you talk about clothes, todo lo que sea de ropa, we use the verb wear. I wear skirt, a shirt, pants, jeans, a hat, etc. Wear. Plural because we have students, so wear. B is correct. Number 2, do you clothes before you buy them? Put on, trying on. What is correct? A, B, or C? B. B? All right, B is correct, yes. Do you try clothes on before you buy them? Correct, correcto. Pregunta, es pregunta. Do you try, como es pregunta, el verbo queda solo sin ese porque es pregunta. Do you try clothes on before you buy them? No puede ser do you put on, porque se está preguntando antes que las compres.
¿ya? Es el verbo try on, that means to put on clothes, que significa probarse when you go to the, changing room. Okay, number 3, Mary's shirt, jeans with her jeans. What is correct? A, B, or C? Don't go, doesn't go, or doesn't goes? Mary's go. shirt. Letter B. B, correct. Letter B. Mary's shirt doesn't go because we're talking about a shirt. Estamos hablando de una sola blusa. La blusa de María, Mary's shirt, singular. Por eso es doesn't. Doesn't go with her jeans. Y como está el doesn't, el verbo no puede llevar ese. Solamente lleva ese cuando es afirmación. Ok, good. Y como aquí dice, Mary's shirt doesn't go with her jeans. Good. 4. Jeans with holes in them are fashionable among young people. Okay, A, we're out, we're out, we're out. C, a la letra C hay que poner la C, pero no se la puse. Dice A, we're out, B, we're out, C, we're out. What is correct? How do you call these jeans with holes in them? C. Letter, Danae? Letter C. Yes, correct. Letter C, worn out. Worn out. Yes, worn out jeans with holes in them are fashionable among young people. This is correct. Letter C. Very good. Can you Why not explain? letter B? Letter Yes, B, can you no, explain why? impossible. A ver, Miss, espérense un poquito, pero de a uno. Wait a minute. Let's answer to Matías. Respondámosle al Matías primero porque tiene una duda. Dice Matías, why not B? ¿Por qué no puede ser la B? ¿Por qué no? Porque aquí, en la número 4, ¿ya? Estamos hablando de los jeans, estamos usando los jeans, le estamos dando una característica, por lo tanto lo que viene delante del sustantivo es un adjetivo. Entonces significa que los jeans usados, por eso que es worn out, es el adjetivo usado en inglés es worn jeans, o sea, los jeans usados con hoyos, ¿no es cierto?, son los que están de moda entre los jóvenes. Entonces, por eso no puede ser wear, porque wear out, es un verbo, wear, I wear out. No puedo decir wear out jeans, usar jeans, usar, o sea, jeans de usar, no. Tiene que ser el adjetivo en este caso, el participio, Matías, que eso también lo hay a estudiar después en el taller de gramática, los participios también se usan como adjetivos, Matías, en algunos casos. Por ejemplo, en este caso, el worn es un adjetivo, que es usado, worn, right? Lo mismo que si dijera used. Por ejemplo, autos usados, used, used, que también es un participio que se usa como adjetivo, autos usados, used cars. Blue jeans usados viejos, que gastados, worn out jeans. You see, worn out jeans with holes in them. Así se le llama a los blue jeans que son gastados, que están requete usados, worn out jeans, right? Yeah, wear out no puede ser bajo ningún punto de vista porque no es un adjetivo, ahí está como verbo en infinitivo y este wear out es el pasado de wear out. Por lo tanto, en la letra C, el que corresponde porque esto se está usando, a pesar de que es el participio del verbo, pero este participio está usado como adjetivo, que en inglés se usan los participial adjectives como adjetivos. ¿Ya? Entonces, por eso que es worn out. Y en el libro también te va a aparecer como los blue jeans gastados, que aparece ahí, dice worn out, también dice worn out jeans. Ya, Matías, acuérdese que es worn out solamente porque es un adjetivo, por eso va delante del sustantivo, acuérdate, siempre, worn out. Número 5. Ya, alguien me preguntó algo más por ahí, no sé qué era. There is another student that asked me something. No sé si fue el No, Fabián. it was the same. Ah, ya. Pero te quedó claro que los participios se pueden usar como adjetivos en algunos casos. Por eso que es worn out jeans. En este caso está usado el participio del verbo, to wear, wore, worn, como un adjetivo. Muchos se usan como adjetivo, ojo. ¿Ya? Okay, let's see. Number 5 dice, are usually small places in a department store where people try clothes on. In vocabulary, how do you call that place where people try clothes on?
How do you call them? Rooms. Yeah, okay, good. We call changing rooms. So letter B. They also call, también se les llama en otros países, ¿ya? Le llaman fitting, de de quedar bien, fitting rooms. También se le llama fitting rooms, pero aquí en Estados Unidos más común se le llama changing rooms, right? Changing places, no. Changing rooms, yes, B. Changing dorms, tampoco. Porque los dorms, ¿qué son los dorms? Los dorms are those places in a building, en un edificio, where the students, university students live for a period of time. Los dorms son los dormitorios de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, que son edificios especiales para gente que viene de estados muy lejos y que están por un periodo X de tiempo ahí, en los dorms, right? Okay. Catalina bought a, dice, coat last weekend. Aquí tiene que ver esto con el order of adjectives, que también lo vimos. ¿Cuál es correcta? A, B or C. El orden. Do you remember the order? ¿Se acuerdan del orden? A. A? Sí. No. No, it's not A. Sí. Ah, sí. B is not B. No, sí, sí. Sí, ok, sí, exactly, Karen, exactly, Javiera, sí. Matías, ¿por qué no la A? Because when you have the order, acuérdate cuando vimos los adjetivos, el order of adjectives, siempre, bueno, aquí en este caso lo que tenemos opinión, tenemos color y tenemos material. Es el orden de los tres adjetivos. Siempre opinión primero, opinión. Después color, después material, material. Y la única que está en ese orden correcto es la letra C. Beautiful es una opinión. Cuando yo digo, ¡ay, qué bonitos los pantalones! Mi opinión, porque los puedo encontrar feo, horrible, ¿cierto? Entonces yo digo, beautiful, ya, eso es opinion. Después viene el orden, color, red. Y finalmente el material, que sería woolen, ¿ya? Sí, la letra C es la correcta ahí. Ya, después dice el número 7. Eso está en la unidad 5, así que repásenlo, la 5. Número 7 dice, is when people live in each other's homes for a short time. It's a cheap way of having a holiday, seeing different places, and meeting local people. ¿Cuál es correcta? ¿Es a home from home, home exchange, or exchange home? What is correct? ¿Cuál es la correcta? Letter B. Letter B, yes, I think it's letter B. Bien, letra B. Home exchange. Because people, acuérdense lo que hacía la gente. People, for example, they advertise, usan un sistema muy especial, they advertise their houses, and people see, for example, that if the houses, you know, I mean, have to do with the things that they are interested in doing in a specific place, they say, okay, this house is good for me, this fits me, for example, right? So here is home exchange, not exchange home, because exchange home has another connotation, tiene otra connotación. Es como decir, el hogar de intercambio. ¿Se fijan? Exchange is when you exchange programs, cuando hay programas de intercambio, ¿ya? Y el otro es home exchange, es al revés, pues el intercambio de hogares. Y eso es lo que se hace un intercambio de casas. Entonces a mí me gusta la casa de la señora Mercedes, porque vive en el campo, tiene 3 dormitorios, tiene, por ejemplo, un patio gigante, ya, entonces eso es el home exchange. Entonces yo postulo para allá y ella viene a mi casa o a otra casa. Esa es la idea. Entonces ellos van y salen, es muy barato porque la idea es que no tienen que, no pagan, digamos, como un arriendo, como pagamos acá, sino que algo muy, muy poquito, muy poquita plata. Okay, number 8. A 2-bedroom flat is more than a 4-bedroom house. Yeah. A 2-bedroom flat, remember that flat in England is an apartment, right, in the US. So a 2-bedroom flat is more than a 4-bedroom house. So we have 2 things. Hay 2 cosas. Estamos comparando. Además dice than. What is correct? A, Secure. yeah, secure, yes. It's more secure. ¿Por qué secure? Because we have more. Tenemos la palabra more. Y when you compare and you have more,
is because you're using an adjective, está usando un adjetivo, ¿no es cierto?, que está considerado dentro del grupo de los long adjectives, que es en este caso secure. Is more secure than. Además, ¿por qué? Porque los otros dos no pueden, imposible, porque dice safer, está con la ER, y cheaper está con la ER, y nunca podría ser con el more. No se puede, ¿cierto? Uno dice, this house is cheaper, no more, is cheaper than the other one, o this one is safer than the other one. Y aquí dice more, por lo tanto, me obliga a usar un adjetivo que es más largo que secure, right? This laboratory is for 25 students, yeah, which is correct. Enough good, good enough, or best enough? This laboratory is for 25 students. Yo voy, inspecciono, miro el laboratorio y digo, okay. So Good enough. Yeah, bien. This laboratory is good enough for 25 students. Cuando hay adjetivos y está el enough, acuérdense que siempre va el adjetivo primero, good y después enough. Is good enough. Si hay un adjetivo, siempre good primero, el adjetivo después enough. Is good enough for 25 students. O es big enough, es lo suficientemente grande para 25 alumnos, is big enough for 25 students. Ya, después dice, number 10. Ya, en el número 10 dice, I live third floor. My apartment has a nice view to the city center. Ya. Prepositions. Tenemos aquí prepositional phrases or prepositions. Prepositions that you reviewed with the other professor. In, on, or at. What is the correct preposition here? On. On. Do you agree? ¿Todos están de acuerdo? Do you all agree with Fabian? I don't know the difference. You don't know the difference? Yeah. Okay. So, it's not a matter of difference here. It's a matter of rule. Esto es un tema de reglas, ¿ya? Las preposiciones tienen muchas reglas. Estamos recién empezando, de a poquito, a ver las preposiciones. Estamos en las más básicas. ¿Ya? El on tiene muchos usos. Fabián lo hizo bien, porque corresponde a I live on the third floor. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice, establece que, the rules state that when you talk about floors, cuando tú hablas de pisos, Danae, de pisos, yo digo en el primer piso, en el segundo, en el quinto, en el 20, en el 100, siempre se va a usar la preposición on, pues se supone que los edificios están, cada piso está sobre uno con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, ahí la regla dice que para los pisos siempre tienes que usar on. Si yo trabajo en un edificio y te digo, my office is on the fourth floor, está en el cuarto, siempre voy a tener que decir on para los pisos, on the first floor, on the second floor, on the fifth floor. My father works on the third floor, my sister lives on the 21st floor, etc. Por lo tanto, aquí es on la correcta, ¿ya? Eso es lo que dice la regla. Cuando hablamos de pisos, es on. Cuando hablamos de calles, ahí hay un problemita, porque cuando hablamos de calles, ¿ya? Las calles, por ejemplo, cuando yo estoy en Estados Unidos, yo digo, I live on, en la calle, no sé, la calle Libertad, on Liberty Street, por ejemplo, on. Pero no los quiero confundir, porque en Inglaterra los ingleses llegaron y dijeron, no, nosotros no usamos la preposición in, para las calles. Imagínense, uno on y el otro in, pero nosotros vamos a usar el on por el momento, porque me parece que este libro, no sé, no me he fijado bien porque yo no enseñé las preps, no sé si les dijeron esa diferencia entre un país y el otro. ¿Se los dijeron o no, babies? Cuando le dieron las preps. O sea, se ven muy poquitas en el texto, muy poquitas en el libro, en la unidad 5. Son un par de preposiciones, no más. I don't remember that. ¿No se acuerdan? Bueno, el on en Estados Unidos para todo. On Valparaiso Street, on Condell Street, on Pedro Mone Street, on Playa Ancha Street, etc. Right? Ya. Bueno, el in, el on, tienen muchas reglas. Hay muchas reglas para el in y para el on. ¿Ya? No solo es eso nomás. También es, por ejemplo, y con el at. Por ejemplo, cuando, no sé si el profe les dijo, por ejemplo, cuando uno está en un lugar, ¿ya? O si yo digo, where is Fabián now? ¿Dónde está el Fabián?
Entonces, yo digo, Fabián is at the bank. Y si yo digo, Fabián is in the bank, hay una diferencia entre las dos preposiciones, de acuerdo al contexto y al meaning. Si yo digo, por ejemplo, que Fabián is at the bank, ese es temporal. La preposición at se puede usar temporalmente, es decir, cuando la persona está por un pequeño tiempo, va al banco, paga y sale, y se va. Eso es temporal. Temporal es cuando uno dice, si yo pregunto dónde está, yo digo he's at the bank, está en el banco. Pero va a estar que, lo máximo que estará será media hora en la cola, en la fila, 30 minutes. Entonces yo digo, he's at the bank. Pero si digo, where is Fabián? Fabián is in the bank. Está en el banco. Ya. El in, cuando se usa el in, es porque la persona, ¿no es cierto?, trabaja en el banco y está todo el día en el banco. Eso es in. Entonces ese ya no es temporal. Entonces temporal es cuando está, como le digo, un tiempo, va, lo mismo si yo digo, where is Danae? She's at the hospital. Significa que fue, se tomó un examen y se vino. Temporal. At. She's at the hospital. En este rato está ahí. She's at the hospital. Pero si yo pregunto de nuevo y digo, where is Danae? Y la Javiera me dice, Danae is at the hospital. Significa que la dejaron en el hospital y va a quedarse ahí por 3 días. Ya, entonces en ese caso, in the hospital. Porque ya no es temporal. Se va a quedar un día entero o 2 días o 3 días. She's in the hospital. Esas son diferencias que de a poquito vamos a tener que empezar a ver y revisar entre una y otra. Las preposiciones son, ¿saben ustedes que es un dolor de cabeza para los gringos? Las preposiciones, ni ellos las saben usar. Algunas veces. Ellos, es el comentario que nos han hecho mis colegas gringos cuando yo he estado en la universidad de allá, que para ellos es un dolor de cabeza, porque ellos la usan así de repente, cualquier cosa. Nosotros sabemos más que ellos, de repente en gramática, que los propios gringos. Y ellos se ríen mucho, son muy simpáticos. Yo digo, no, pues esto está mal usado, esto se usa así. Gramaticalmente es incorrecto. Ay, sí, pero es que nosotros usamos así y no entendemos. Pero bueno, así es la cosa, ¿ya? Little by little. Después el on, lo más común del on es, por ejemplo, todo lo que está en superficie, es el básico, más básico que lo que se llama en el colegio. ¿Ya? Todas las cosas que están sobre una superficie, sobre, no dentro, sobre, es on. Por ejemplo, este vaso, this glass, lo pongo aquí, sobre la mesa. Es on the table, está sobre la mesa. Todo lo que está dentro de algo, por ejemplo, este estuche, si yo meto algo en este estuche que adentro, está in the pencil case. ¿Cierto? Esas son las básicas. Después hay otras en que se usa, por ejemplo, el in cuando usa el mes solito, sin fecha, solo. I am in July, estoy en julio, in July, nada más, sin decirlo el día ni nada, ni el año, no. Sin embargo, cuando cambio y uso la fecha completa con día y año, ya tengo que usar la preposición on. Y después hay expresiones, por ejemplo, I am on my birthday, en mi cumpleaños, estoy de cumpleaños, I am on my birthday, right? No in my birthday, on my birthday. Son expresiones, ¿ok? On vacation, siempre se va a usar on vacation. Estoy pensando en lo que ustedes tienen en los contenidos, para que no se vayan a enredar. On vacation, on weekends, los fines de semana. Con el fin de semana hay 2 preposiciones que se pueden usar. On weekends, ¿ya? Y los británicos usan generalmente at the weekends. Nunca in the weekends, jamás. On the weekend o at the weekend, right? Ya, seguimos entonces. Después vamos en el semestre que viene seguramente vienen más preposiciones. Dice, Lionel and Andrea they share the same apartment or the same flat. /flat, dependiendo si están en Inglaterra o en Estados Unidos. Apartment en Estados Unidos, flat en Inglaterra. Lionel and Andrea are companions, partners, or flatmates? What is correct? Flatmates. Yeah, flatmates, good. La gente que comparte una pieza en un departamento, ¿cierto? O que comparte un departamento, que pagan los 2, se van a media, a veces hay hasta 3 alumnos en un departamento, comparten los gastos. Esos son flatmates or apartment mates, right? 12. Is a house that is not joined to any other house. ¿Cómo se le llama a esas casas? A esas casas que son, por ejemplo, let's see, that is not joined. Yeah, una casa que no está
no está, digamos, no es pareada. That's what we use here in Chile. That is not joined to another one. O sea, es una casa sola, está solita, una casa grande, sola, donde vive una familia, right? Eso es una casa que that is not joined to any other one. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, como no han ido mucho a Playa Ancha, pero en Playa Ancha hay muchas casas todavía antiguas, muy antiguas. Danae, ¿cómo se llama esa calle donde está la Valparaíso para arriba? ¿Cómo se llama la Gran calle? Bretaña. ¿Ah? Gran Bretaña. Esa misma calle, la Gran Bretaña. Esa calle, Gran Bretaña en Valparaíso, ustedes van a esa calle y se van a encontrar con casas antiguas, bien bonitas, casas grandes, antiguas, muy antiguas. Esas casas que no son, hay casas que no son pareadas y hay otras que sí son pareadas. Las que no son pareadas son las detached. La otra que dice semi, porque está semi, porque no es completa, semi. Semi-detached es porque está dividida en dos. Esa casa grande está dividida en dos y está pareada con otra al lado. Tienen dos puertas, dos familias distintas viven ahí. Eso es semi-detached. ¿Qué dice aquí? Dice, a house is a house that is not joined to any other house. So what is correct? Detached, semi-detached, or row houses or terraced houses? What is correct? Detached. Yeah. Detached. Yes, detached, right? Good. So detached is the correct thing. 14, dice, an is a room at the top of a house, basement, roof, or attic. Sí. C, yes, attic. El attic is on the top. The one that is under the ground level is the basement, okay? So in this case, it's attic because it's at the top of a house. Okay, then it says, speaking. Aquí viene una parte de speaking, ¿ya? En el punto 2, está solito, que dice, describe your hometown in 6 or 7 lines. Yo calculé 6 líneas en un minuto, 7 lines, all right? La 2C es detached, A, Gabriela. A, detached. Esa es la no pareada, detached house. Okay. Yeah. Let's see. Danae, can you give me a number? Any number? 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karen. Karen number 7. Okay, Karen, pay attention to this, Karen. You, Karen, are going to have only 1 minute to talk about your hometown. Talk about your hometown. Describe your hometown. Tell me how your hometown is. Danae, don't worry, so because we are practicing. Okay, it doesn't matter. This is a game. All right. Karen, can you start? You can talk about your hometown. Tell me, for example, what your hometown is like. If you have facilities, like, for example, hospitals, schools, you know, supermarkets, cinemas, restaurants, squares, parks, etc. These are facilities, universities, schools, and so on. And what's the life is there? What about the weather? If the weather is good in winter, or if it is bad, it is summer. What about summer? What about your hometown? Describe your hometown. If it is a big place, a small place. My hometown is not big, but it's not small too. It's like a medium-sized town. Yeah. And it have a good transportation, well, public transportation, but only in some hours, because when it's peak hours, it's everything, it's full of people, so it's kind of hard to take public transportation. Whatever the public transportation is, like cars or buses. Yeah. It's hard to take them. There's a lot of schools here, I think. In the center of the city, there are like 3 or 4 schools that are like in the same neighborhood. Okay. So there's a lot. There's a lot of old people in my town, I think. And there's a lot of
social houses in some places of the town, some specific places. There's a lot of new neighborhoods too, and there's a lot of things here. There's a hospital, and what else? I think that's all. Do you have parks? There's a theater. Do you have Yes. parks where the children can go and play? Yes, there's the square in the Yeah. center, and there's a Concagua Park at the side of the town. Okay. All Yeah. right. Yeah. Thank you. Pay attention to this, Karen. I'm going to tell you some things, right? Well, first you say you correct it later, so it's public. Remember, public transport. So the public transport is good, right? In every you see in the peak hour, everything is full of people. Yes, this is correct. You know, it's sometimes it's not so easy to find, for example, a car or a bus. Yeah, here we have the problem. Aquí está el problema. Mira, Karen, pay attention to this. You say there is a lot of schools. There is a lot of schools. There is a lot of old people. There is a lot of social houses. There is a lot of new neighborhoods. Yeah, todo eso, no. Tú tienes que decir there are, porque estás usando el plural. Dices there are a lot of schools. Tú dijiste, en todo usaste there is, there is. Tienes que usar there are, porque el there are es para los plurales y el there is cuando es uno solo nada más. Entonces, there are a lot of schools in my hometown. There are 4 schools, you say 4 schools. So there are a lot of old people, no there is, porque people es plural. There are a lot of old people, and there are a lot of new neighborhoods, y hay barrios nuevos. Dijiste barrios nuevos, barrios. Por lo tanto, there are a lot of new neighborhoods. Después dijiste, there is a hospital. Ahí está bien, ¿ya? Porque there is a hospital es singular, es un hospital el que hay. ¿Ya? Y tú dijiste, there is a square, y hay una plaza. Eso está bien. There is a square, there is a hospital. Y si hay más de un cine, hay 2, por ejemplo, tú puedes decir, well, there are also 2 cinemas, 2 good cinemas in my city. ¿Ok? Está bien, pero tienes que tener cuidado con el there are. Cuando es plural, there are. Cuando es singular, there is. ¿Ok, Karen? Pero vamos bien. Hay que arreglar eso. There are. Cuando es plural. ¿Ok? Yeah, let's see. Let's give the opportunity to Karen. Now you give me a number. Dame un número, Karen, from number 1 to number 10. From 1 to 10. 3. 3, okay, 1, 2, 3. Fabian is number 3. Okay, Fabian, now you have 1 minute to talk about your hometown. Quintero is a small but almost quiet place. Isn't very friendly with strangers. And it has a lot of beaches that are very beautiful. I always say this, but I really love the beaches in Quintero. Okay. What else? What about the weather in Quintero? What's the weather like? It's awful. It is very windy, or yes, it's windy like every day. It can be the sun at his maximum point, and the wind is going to be always strong. The wind streams are annoying. Lucky for me, I live near a camp that I like to go. Very near to my house. That's all that I have to say. It's a very small place. Yeah, and what are the facilities does the city have? For example, do you have a hospital in Quintero? Do you have a park in Quintero? Nothing. Do you have a square in Quintero? Do you have schools in Quintero? What facilities? Yes. Do you have a supermarket in Quintero?
Yes, we have all that you said. We have an hospital, a very small hospital, and the service there is not that good, but it's something, you know. We have a lot of schools. I studied here, so I are like 4 or 5 schools around the whole Quintero. Supermarkets are small, but how do I say, Miss? I'm going to say something in Spanish, but how do I say alcanzan para todos? Es como rinde para todos. Yeah, los supermercados. Yes. Yeah, so you can say there are enough supermarkets for everyone. For everyone, yeah, there are enough supermarkets for everyone. There are enough places for everyone. Suficientes lugares. Enough places. Ahora es al revés porque places es un sustantivo. Places, no es un adjetivo. Entonces por eso el orden cambia. There are enough places. There are enough places for everyone. Or there are enough, for example, entertainment places for everyone, right? Okay, good. Okay. So I'm going to check you some things. Quintero is a small city, it's a small town, and it has a lot of beaches. Yes, that's correct. I really love the beaches there. The weather is awful. Yeah, but when you say the weather is awful, try to identify in what times or in which seasons of the year the weather is awful. For example, you say everywhere. The weather is every season. Yeah, but you can say that, for example, in winter time, the weather is very cold and there is a lot of wind, right? And in summer, the weather is better because sometimes we have sunny days, right? And the temperature is warmer than in winter, for example. That's what you can say. It's better. Sale mejor. Okay. What else? It says, I wanted to check this. And you say, it's very near to my house. Yeah. Near, acuérdese que el near no lleva la preposición to en inglés. En castellano sí, pero en inglés no. Yo digo, por ejemplo, estos lugares están cerca de mi hogar. These places are near my house. Nunca lleva el to, el near. Aunque yo diga, esta casa está cerca de el hospital, yo digo, this house is near the hospital. En inglés no uso el to, con el near. ¿Ya? O I live near, o vivo cerca de un parque, I live near a park, not to the park. I live near the university. I live near the supermarkets. ¿Ya? Sin el to. El near no lleva to, es un error. We have a small, ¿cómo dices hospital? How do you pronounce hospital? Hospital. Yeah, hospital. Okay, hospital. That's the correct pronunciation. Hospitals, right? For it says for a school. 4 or 5 schools. Yeah, that is correct. Okay, so what you need is to put the ideas in order. Ordenar un poquito más las ideas y clarificar más cuando hablas del tiempo, ¿ya? Si es en qué estación del año. Pueden poner 2 estaciones si quiere o 3, pero clarificar bien que es in summer, for example, the weather is different. The weather is warmer in summer than in winter, because in winter there is a lot of wind. And it's very cold. The temperatures are about, for example, 14 or 13 degrees Celsius in winter. So we need to wear warm clothes. Tenemos que usar ropa bien abrigadita. We need to wear warm clothes, right? Okay? Yeah, pero está bien para partir. It's okay. It's okay to start. Yeah. Okay. Okay, babies. I'm going to stop here. Voy a parar porque estoy en la hora. Son las 12:36. Van a ser 20 para la 1, en 4 minutos más, in 4 minutes. So, I'm going to ask you, les voy a pedir a ustedes que go on, revisen el ejercicio que viene, que ahí voy a anotar aquí, pendiente. Esto sería para el viernes, Friday. Estoy anotando, I'm writing. So, you complete the guía, completen la guía, and when we finish, cuando terminemos, I'm going to continue with the other topics, con otros tópicos que voy a sacar del texto para que empiecen a familiarizarse. You have to get familiar with the topics that in case that you have, I don't know, al azar, porque si yo le digo, dígame un número, y si le toca justo le toca hable de un cantante, o le toca a lo mejor hable de su lugar donde vive, o hable, no sé, del tiempo libre, qué le gusta hacer. ¿Se fijan? Entonces vamos a hacer una lista de tópicos posibles de acuerdo a las unidades que hay
para que más o menos estén ya más in tune with the speaking part. All right? Yeah, babies. Have a nice weekend. Remember tomorrow, mañana no se vayan a levantar temprano a las 8 para estar en clase porque mañana es feriado. ¿Ya? Mañana es Carmen, las Carmen. Que acuérdense que es feriado porque es un feriado religioso, I think. All right? Pero el viernes normal. So, see you on Friday. La veo el viernes. All right, babies? Take care. Cuídense Bye. mucho. Take care. Okay. Bye bye. Bye, Bye. Miss. See you. Goodbye. Bye. Bye.